Nouroudine TV, la vision de Cheikh Souleymane Sidibé. وانصر بها حجتنا وبهر بها أمثلتنا واغفر بها وحشتنا وارحم بها هواتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا عن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وعكسنا ونفسنا وذلنا يوم القيامة على رؤوسنا وثقل بنا يا رب موازين حسناتنا وأعظم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا ولا تصل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ثبت في نور الدين، اللهم ثبت لنا نور الدين، اللهم ثبت لنا نور الدين من جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عنا بسر. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخرج على الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحياة إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا خاتم القرآن وتزهد أنا ما كان في تلاوة الرزق والنسيان أو تهدي كلمة أو تهديها أو تجيء حرف أو تجيء أو تجيء أو تجيء إلى تلاوته أو خطر أو سيئة أو تجيء لسان أو قوة بغير وقت أو إدراك بغير مدرار أو إظهار بغير بيان أو مانع تشريع أو همزة أو جبر أو إرادة بغير مكان فاقدهم بالله على تمام والكمال والمحبة من كل حال وكفنا يا رب يا سيدنا. اللهم أكبر من نصر دينا وأولي من بدأ المسلمين آمين يا رب العالمين. اللهم أكبر من نصر دينا وأولي من بدأ المسلمين آمين يا رب العالمين. برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Jumasi, lumrah di sana belakang baik jangan ada karena Al-Quran lagi. Kalau kau nak ilakat banyak kakek mansanya, kakek jangan utuhnya, kakek hamil di dia, di alam hukum jadi nak bayar dari karena kita menghormati hukum air doa alamnya. Doa mengalah kami Al-Quran maka melakukan alam muka. Kakak tulah tahu alam muka, untuk bangsa dan kembali bangsa dan kembali dengan kalah tahu alam muka. Jenazah bangsa dan kembali dengan kalah tahu alam muka. Apalah bang bulan alam muka berakhir pernah. Ini video apa? Kuma yang belum oketo sufele, angkame ye keramola kudo, angkame me ala kudo, ane nawiya irakam basufe. Alga ketu anya fola maniga kanela me jangan kale ni me manna maniga kan famo. Wajah ketunya
pour le moment on est maintenant on a quitté Mendi comme Jankaru mais Zamana Konobi ne mo Ebola di Kramola Konotuli Belani wala temps Jamana ti Mendi Konobi ne mo professeur Alpha Kondeli Konotuli Meyala wala Jankaru Kunundi Kanagine Mubabe Masoro Femfeni ni Falido Be Silani Jankaru ni Nakula Odo kana karamuma ben kankama ben ana jama femfe bola sigin kudusa farana kasi lagine korona mume bema lagine ko kana be aluka silamaya le ben kana alna na jigi mama jigi o fana mama fa kasra alala kasra kamola beuna kasra abban malla wali menu kazamana nisi ulu brawadia albradia tu me alaba ukuni molu ya melu ya le representla albafu ala yo kelale ma fenfenane ala bela sababu ya nyuma dugo wule do ka hajara ka bela de ala mo kala ko Allah kana wudini la dona sallallahu alaihi Kalkan jama Kramo solo ala kube dinaledi ala tole yada amana miliard dama bi wodi ban iba etasi bundo iba tole lundo ka tu mais ala to wo ke balla ante si fen di la kramo ma bi men tableau mais kanadona ala to men ya bulu kadona wo kan anka kramo samba menna wala nende jama hakke to ba kan sallallahu alaihi Amen. صل على محمد وعلى آل محمد وجعلك لنا اليوم وجعلك بنتي كل صحبا كلا يمولك على نعم المعلم وكلا لجمالك ويبفرلو على نعم على ما تريد كما بيسنا من سيغفر لي بينكم من صلاتو كان على نعم المعلم وكلا Relu kwana mekiti mena kuno yalburu ala mokeda. Hampede to mena lakira no kuno yamburu ala mokeda. Lagi seku. Ambara sawa. To te sawa. Jama barika Dando ye alayi Mansame ka jaman naka fobi ulanina Se ye alayi Mansame ka jamani nyumala wuli kana laji kende soro asino rokotenna Bankai alala
ala min ka jagan kalula wuli daga jamana kan kini mayo pake mo bonte na do mara al-Qur'an naji mara tini yirika ke anyo woka ile kene woku fadi ala bolo ni ala sonda ni ala sonda ni ala sonda ni ndali mari sonda ni ndali mari dunyada nabi memma zannu barakena madya memma dunya di no siakundo ni ala sonda ni serangkana sababu kala sakalinya parikabla alhaji guriba jadina la jamani kinna abuka menje lagi mote ko kala mo ye yumaro ya kidijireli lagi mote ko kala mo la juguma no ya kidijireli Ome ye jamana kono dinal mo eboladi ni o hamina kono do fili ye jamana mansakela ni o hamina kono do fili ye ladina lutidula ni o yila mrase do ni nalu markatre te population ma ni melu yila wo yahudiya ni nasara Fim pada alu jirela ala tamen na ke aluma. Ono malo lagi ne gouvernement la ko di population ma. Lagi na politilo ala ta sababu di menuma ulu baral jere kana na pulu ta ka do fendo ka di lo ni na luma ka di population ma. To me ye mulu kambi adima tan kanya na ko woni ke ni wa ko bereda ta ma. Comme Allah dit non mais sous que la vie. Il y a des Ebola. Il y a des Ebola. Quand on refile des Ebola, il y a des Ebola. Mais il faut ma Ebola. Moli hankili to wole. Imano sina Ebola nye kendu gwelwi alabulu me juma Ebola i ubeye mansa mena marado mansa wala tini ya midi so chewuli nendo i tanka chewulu luke na dukulu kwa kaupake ala di kisi Ebola na kisi bugwelema Ibarana femenu ndamba Ibarika marasawa Ibarika amra sawa nyuma kera yakili jireli amra sawa kwani saranu kere foni bolo kunu lakini pei janto saranu kawolo urudime unane ko ka ke jilo urudime unane ko ka ke siundo ko adama dinu yitele la ko wala mapurudi woto fonyalo ba mabla nasara karantala mbla ne men karantala nyole foka lu yendal mo malika kanni urudi woye adama de bulu le selinyala yi fadi kulo selinya feme yetu sukuna urudi wote wo selinyala lajina kabi do jabulo la foka lajina kai do jamen feneta sono me ye salinya nyonye eni menu ye ko kele masoma ye wulla here kanu eni menu ye ko kele mateledo ye wulla here kanu anna nyonna de kana ke nyonna go yanyedi lajina kaye nyonna kale na nyon daro eni menu ye sawala nyonna soma paradial do pirulu kono eni menu ye sawala nyonna de giralu do mamilu kono wuri yise nyini ka suro ne wulu ki yise suro foni wuri to nyongo de suro wuyide na ki yise bo alubolo adama ya tuna kenya suoma amba ndo jadu ka nyawunya
namma hasidi yani pesen ko ya tui kasinyo ya kire tui jamana te yoddo kilendi kapo kilendi andi fengada yam mal ko men tuma ebola ji ko me ebola garana sudo yam ma corona bulula ko fene kendi ko nyam bulula ko nadi bulula ko se ko ni ladi bulula ko ladi ni bara fo ka nyam bulula ko le hamiya alfa ko ne la ifolo bulula ko ladi ko ne nyebe vola mori ni jonjon ka bulula ko hamisi la ladi ka ido da bi bulula ko sa ebola kala ko kila yeban yi so memba ko yi jogo mako yi so memba ko yi jogo mako ibi bolo la ko isoro membe ni na islam ni ebola ni nye ni mo la ni matile ko no mo la herati le ba e woni ke la juya o de fengere na ka me juwa ebola laji longo ko su ko tale ka kana bo kanya male ya ni so mo nten nyonyo yenti jakangalu bimba o manya ko wodi fe anya boni ala to ni fe imaye jakangalu bara mambra wuli jakangalu bara fe men da man wuli nalu bara iko lomba wuli ani fatiyari jakangai tulona ko bela falu fatiya ko afara fe be malu na ya ala le de jama fene sin ala ko le ko me yami alfa ko ne retumba la rabio ta kini be lakini 2015 ni ala sonna ala da be nya ko anya bi su kele ndo mo ni ye plan tracé ka jamana ni na be kama 2015 na nyafo alunya abi bolo ko alulati yeli fen ni miri ya dul ni jamfa dul do nyembe fola aranya suri no ni miri ya du kala jamana ni kam nala mile kan na nyamolo na tre ilane ko ni mo lu difu ni kuma ni ngombora mengi na pa ko lote kana ila plani ila dabari ni juguya ni jamfalu ye jamana den toy ikase lay jeriba made lay jeriba toy woslam wala na islam mo ko nyakane ba juguya ni dabari mem hi bolo jamana den kama abe ko roteli abe katibedi yido jahe la yisolo kede mako apela ni sedanna nduwi mako no yorodo la yisolo be malane yoro meno ni do masenna eli limana ya ala la kile yama ne fere ni limana ya ala la kile yama diketere nyoma di ka kila la bato ka ala yere la bato dende nini imo ibabu ye kelero iwule na jamalo ya nesukote iko rijona yewi imo ibabu dia ine ya fanyena lo fe ya nesukote muso ini jabara kele o baraka sababu ni baraka sifala ngalu bara wokote ndidu uke okele bana koni ine yicheku dede kana yana makuye fudulo iche mani senka me ludala dusube boka yila kabila toro ya dama ido jawlo ni wula jangara lunyonte telefone ko telenino akili ya fanyini ndo minafe ya ni mbote suro na ka so ibolo samena watana na ma so ibolo fana to wudi jibi me bi ko se ruwa ya fadari to gafa luti ka do bani no be ko kan no mai makaira ibolo la yo do fana kai se ndo musolute ifudu musote wuludi ila demba ya torone lu ko ye tala sala ito kilibi ya bolu ye ka ye di ki ba ko jamanu ya ne se ki dal so do ne adilo mba ko ne faka ko ke jangana ne su ko asu adilo mbi ko ne naka sele ke ka pesa ya mandi su mako
Kiriba ayina ko ila na fulo me yi bulo alu yo to nyawo mayiti ayina kabalu ya to nyawo ma kwanye ba ayina ko ila na fulo me yi bulo ko ne bulo sini ko lo wole awa ele woto le ka ne wa ka dunia na fulo lo to ntiri la ko sila menki dianye kilidi le kene ko fe ne la fe na jamala ikanadi ikoki yikuma kaneko kuma kana tele ye kila jogo do lebi kila do mamma to kala na jama do biri do ja kala ne ka kanyina jogo imam la mi girati wi fama jigileye men ka ye espace di imam wi fama jigileye la mi girati kan la hiri kan nyelo mi ka bo chelo makala senima juma anu yayi television na comment jangangalu nalugo ga yene le demana ka ala bola sabati ala jangangalu kala ko baraka bare no wayi se ko ala ko manka lakini katimbe dunya kwa solillahi ala de ala malu sura lakini katimbe dunya kwa de mennalle ala de ala malu de jamana ma sakene hamime ye jamana na ko ala malu jamana mansan ni hami me ye jamana tin na ko do ala mano ya jamana tin ni hami me ye mansan la ko do ala mano ya jangaro jume ya nan mu e ko la di ka baraka bo do ka yele mandi mana ya no ro la ka di mo ma ala mo che kan ro bla ke jo la ni ma ya di ka di ala mati ma ala mo che ala ke bana la jama bra nan te me bi kan so solillahi ala di ka jala galu so ka ira ala mo che alu bra nan te me na le ala di ka lu te me hele ala mo che mo ka shi ali ke Brakate ajamana mabete brakate najimanate ate bolo to bate bolo kele to tanne ini khali pawri ma kamla karo na bana sela ya abra se kramo bolo na sela hai abra se ke tune bolo wini ma bolo ko kam ma bolo le sa ga beri ma bolo wa musuri mai ngala ki ma ko sori ha anka wa musuri ki hamin ko Mamadu kani asimi ujo Mamadu kani asimi ujo La ilaha illallah Muhammadu ya Rasulullah Ayo kalima na mereka La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadu ya Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadu ya Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah
Muhammadu ya Rasulullah, la ilaha illallah. Ayatana ini masaratu. Allah kisi shaydarama. Allah jugu shaydarama. Allah jugu shaydarama. Allah jugu shaydarama. Allah jugu shaydarama. Sai mabana. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadu ya Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadu ya Nabiullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadu ya Rasulullah, la ilaha illallah. Kira Muhammadu, Kesarama, Kira Muhammadu, Mogosarama, Kira Muhammadu, Kesarama, Kira Muhammadu, Kesarama, Kira Muhammadu, Bani Abdul Muhammadu, Kesarama, Kira Muhammadu, Abu Lai Muide Muhammadu, Mogosarama, Kira Muhammadu, Kira Nyoma, Al-Kesarama, Kira Muhammadu, Labamolu Kira Nyoma, Mogosarama, Kira Muhammadu, Kesarama, Kira Muhammadu, Mogosarama, Kira Muhammadu, Allah Kira Muhammadu, Mogosarama, Kira Muhammadu, Allah Kira Nyoma, Kesarama, Molu Adila Bamolu Kira Nyoma, Mogosarama, Fatimatu Moifa wa Shaina Bukayo Kira Nyoma, Al-Kesarama, Mudia Moifa wa Kulusumu Baba Kira Nyoma, Mogosarama, Kira Muhammadu, Kesarama, Maluti Adi Mogosarama, Toni Benejonina, Kesarama, Kira Muhammadullah, Kesarama, Kenya Benejonina, Kesarama, Kira Muhammadullah, Kesarama, Raula Benejonina, Kesarama, Kira Muhammadullah, Kesarama, Kara Benejonina, Kesarama, Kama Sidi Muhammadu, Kesarama, Kesarama, Kira Muhammadu, Kesarama, Kesarama, Madine Kalu Bego Kira Muhammadu, Kesarama, Kesarama, Malia Bego Kira Muhammadu, Kesarama, Jina Bego Kira Muhammadu, Kesarama, Muhammadu Fashiyo, Kesarama, Kira Kanye, Kesarama, Kira Muhammadu, Kesarama, Kira Muhammadu, Kesarama, Kira Bangina Bi Mumini Bego Kira Muhammadu, Allah Kira Bangina Bi Silamalu Bego Kira Muhammadu, Kesarama, Mauludu Zera Bi Mumini Bego Kira Nyomada, Mauludu Zera Bi Alajo Bego Kira Muhammadu, Kesarama, Mauludu Zera Bi Silamalu Bego Kira Nyomada, Allah Kira Bangina Bi Alajo Fate Kira Tanungame, Mauludu Zera Bi Kira Jugu Fate Kira Tanungame, Mauludu Zera Bi Kafiri Fate Kira Tanungame, Allah Kira Punya Balu Olu Saraketon Hari Jemele, Allah Kira Deme Balu Olu Saraketon Hari Jemele, Silama Deme Balu Olu Saraketon Hari Jemele, Jahanama Sanabiye, Allah Kira Julu, Jahanama Sanabiye, Jahanama Sanabiye, Jahanama Kira Gani, Allah Kira Goni Gani, Kira Muhammadu, Allah Kira Muhammadu, Lekame Joni Ba, Hamidu Tureya, Allah Kira Tanu Teba, Kira Polo Tanu Teba, Kira Yefe Pagayole, Kira Muhammadu, Kira Muhammadu, Kira Muhammadu, Allah Kira Chekani, Kesarama,
والآخرين محمد في جباه تردي جراه لم نبلغ أيدياه بحب رسول الله نريد جواره بحب رسول الله نريد جواره صلاة وتسليما الحمد لله رب العالمين يعني نكما برسالة بلا مفعل بالوية أني 1 minute de silence am ba de mun tole ibula kele alaka ya faulu ko na fa ko dali jama fa ko jama e korota doli D'abord, il y a sama budi katia c'est la grève. Mara dane no dali 1 minute de silence. merci beaucoup merci Akuma ba jambari. Namo Ambara sewa. Namo Mbole pari tereno. Namo Kamo solo se ko folo pari. Namo Ana se ko flana. Namo O mo fambra. Namo Association Nordin Mesile pari. Namo Yo porte parole. Namo Je ne suis que dans quel Namo je suis le seul famille qui a connu patrimoine à l'UNESCO qui est le gardien de Balaféti de Sumaoro. Namo C'est nous qui est le formateur de la culture. Namo Tu aurais très bien de quoi se aller là. Namo Sans cela le fera peuple là casser à la main. Namo Musulman, ne pas nous. Namo Ni pelo là. Namo Casser sur quelqu'un femme. Namo Ni mo de flou ba bien le bête pour la colonne. Namo Maintenant la semaine follow le flou tout. Namo Na semaine follow na mande. Namo O ete wulo baliya ni mande wulo mande e kala subhane. Namo Ni mo na flou ka kuima. Namo O ete lu bali sawo ka ifrana. Namo Ala ka parika do fanza do flou la dena. Namo Le premier responsable du monde, c'est le mariage. Namo C'est la mandina benama, kafirina benama. Namo Comment faut aller lolo le mandé? Namo Pili ou l'entend de prière. Namo Ni quelqu'un pour y fata. Namo Tiki ni fa pour noble et bolo frère. Namo Donc à bi pas vous tout ma fi au cassier ici. Namo Comment la tonne fait l'homme? Namo Comment la tonne fait l'homme? Namo Et pas pour le n'avoir au demi là. Namo Les femmes à coca, les femmes ça les coups qu'elles nous va bi pas sur le fier nous bêti. Namo Maintenant pour la tonne ça va là. Namo La fin de ma soko que ça est l'honneur de Dieu. Namo Bila belle luna. Ali Anyo kwa andu sukuna. Namo Mon brate la kile du kukulo akile pe mo bolo kafu. Namo Ibara ngulo ka sapila ni ke du kukulo brate fabra. Namo Loni benama, selani benama. Namo Parmi les 5 continents dans le monde, Namo c'est l'Afrique seulement qui a eu des griots. Et Namo pas toute l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest, entre le Mali et de la Guinée. Ali Le premier ambassadeur du monde, c'est nous les griots. Namo Si il y a des Tolitoma, Namo comment se le nom, Namo ici, il va la sapina, ne voyez pas mon Boliama. Namo Là, c'est la montée qu'on fait. Namo Ne prenez pas sur le cours de Kogoma. Namo
لكن على ما وصل أكل جمالا آمنا هذا فلوسنا على الفكر الله آمنا كمين لكن نسينا ما مغوكنا لازم أفعل نعم نتا كنتنا كل ما سكت لك نعم مغوكنا لك ما ساعات ما في أفراد على الفعل نعم فبكرة الكافر كان يسلم كلام بكرنا نعم أنا كقول ما أنا فاهم ما كوني على اللجنة لما هو من يفرق نعم وفعل لجنة كاملة نعم أنا فرد دولة نوما نعم ورمبر سوا علي كم على السنة دي كم الموبايل عليه نعم كم على بسم الله نعم على كيف تبصر نعم نادي الشيطان هنا يفعل بني صبر على بيا فيما نعم ما هو بطول كوسا على بطول نعم ما يلا بني نعم ما سكت كوبين لوني نقطة نفرط كوتا يبال نعم على فكرة يتفق الولا نعم نسأل يباي كاتي توي نعم سنة عثمان أباركا نعم نبي الكلام الكلام لما يبقى كم سنة سبعة نعم كنت جينا بريما ينسو نعم نما في الغنى تاني لا بيلون نبي يفرطي توي نعم parce que notre roi peut la faire donc fera نعم affaire wala kali sera نعم ala se jalo jailo نعم flamu no na le mande نعم ne kuma na nokri نعم sera ya yele siya ni na flamu flamu نعم tendo ni temo ya le taxi نعم afara ko ka sabu ya le ko fila na yele ya kai نعم mai ba ya ai ba yele نعم kai bismillah نعم oro tatwa jengala نعم bon kuma le pidi نعم mo ba ni na le نعم jeri ba jabi علي wai du ko ta le woro la afrique de l'ouest علي ko tri la pe ba ke ka ko ba نعم ko ta ka tundu ma di na ti نعم kara isi tuba نعم excellence saraba kaba نعم iye ro de ya نعم jeri ta ke de so le tele pe ba ke ma نعم wala na to fray ni kaba ye fo la na be ke la نعم furu le pa de ga علي frafi نعم baraka le ka ko pe نعم siya mo le baraka do to le ko kuva نعم baraka bo le kuva le نعم ka pri me bo le ka ti le bo o sa wi to le نعم anye wa ko le barka ha na ma علي no ni ka mo ti dia نعم so le brasewa نعم anna kutri a prefer نعم ni ki se pia ma mo ta pelu نعم fane ko sa peri wala sariyat نعم ni ala gouvernement be de le police نعم police ko se na president نعم ba bi le no ni se ti le ko ko sulla نعم anye no bonya نعم ministre ya la tre نعم saya la tre نعم na sifra ka ko sa ale نعم jangaro ni ko tu ni sa mari نعم ni ma jangaro ti le le to boyo نعم kabo se le ala bi si ba ala ta ira tele ana député ya monsieur Konaté نعم ko man ma sa de so نعم Sokuba Konaté نعم ko na te bismillah mo ba ba sere نعم mo ri kamani do do mbra sere نعم elle a géré Babrado نعم teri ba da bi bismillah نعم ani baba gira sile do ko نعم ah wala ba ba do نعم tay silu mala ma نعم ma ko ya yeto luma bi la نعم Voilà. Konaté. ti do karate نعم يوم صلينا يوم صلينا أنا تنادني فجد لا أتني يوم دادون يلا يوم صلينا يوم صلينا يوم صلينا يوم
Gomada Dunala Agera Girae Yoma Soli Gira Gera Girae Yoma Sani Agera Folae Yoma Soli Nabi Gera Folae Yoma Sani Abangira Teneduna Yoma Sani Gira Tene Yoma Sani Nabi Gira Teneduna Yoma Sani Nagafara Tene Yoma Sani Agera Girae Alagira Matunu Gira Gera Girae Yoma Sani Agera Folae Yoma Soli Gira Gera Folae Yoma Sani Abangira Teneduna Yoma Sani Nadufagu Atene Yoma Sani Nadigina Teneduna Yoma Sani Nagafara Tene Yoma Sani Nalamewan Nalemetanune Yoma Soli Lebena Tirabako Yoma Soli Alakira Tanugafo Yoma Soli Lebena Tirabama Yoma Soli Tirapolo Mamaduma Yoma Soli Anana Tene Yoma Sani Kiranana Tene Yoma Sani Anana Tene Yoma Soli Kiranana Tene Yoma Soli Samadu Waladu Laula Haza Imamadu Kude Awoluna Genge Samadu Waladu Laula Haza Imamadu Kude Awoluna Bamba Samadu Waladu Laula Haza Imamadu Kude Awoluna Genge Samadu Waladu Laula Haza Nakira Kude Awoluna Bamba Nikira Moye Kude Awoluna Genge Alakira Kude Awoluna Bamba Ninabi Yuma Kude Awoluna Genge Nimala Bini Kude Awoluna Genge Samadu Waladu Laula Haza Imamadu Kude Awoluna Bamba Samadu Waladu Laula Haza Alakira Kude Awoluna Genge Samadu Waladu Laula Haza Imamadu Kude Awoluna Genge Alakira Kude Awoluna Genge Imamadu Kude Awoluna Genge Samadu Waladu Laula Haza Imamadu Kude Awoluna Genge Kude Awoluna Genge Nitira Lava Kude Awoluna Genge Samadu Waladu Laula Haza Alakira Kude Awoluna Bamba Bola Bamba Wasila Me Jama Beye Bola Bamba Gomuni Jama Beye Ayya Fane La Sana Ture Ma Bega Ya Fago Amidu Ture Ma Auna Le Me Ala Ko Parodela Auna Le Me Tira Ko Parodela Bola Seji Wasila Me Jama Beye Bola Seji Gomuni Jama Beye Lega Kumani Tira Ba Mamadu Ye Amada Kude Awoluna Genge Samadu Waladu Laula Haza Imamadu Kude Awoluna Bamba Samadu Waladu Laula Haza Alakira Kude Awoluna Genge Samadu Waladu Laula Haza Imamadu Kude Awoluna Bamba Kone Kane Wa Amidu Tiredema Amidu Yone La Sana Turelame Amakumani Sayyidina Mamadu Ye Amina Tabu Wade Mamadu Ye Kone Kambeni Sayyidina Mamadu Ye Alakanu Jo Sayyidina Mamadu Ye Alade Alakira Sanuya De Alade Alakira Subandita Alade Mamadu Korota De Yakadi Mapira Mamadu Ma Sayyidina Mamadu Nakame Piradema Mamadu Alakatira De Beji Bolo Wini Sayyidina Mamadu Ye Beji Bolo Wini Tira Mamadu Ye Mamadu Mamadu Yo Mada Mada Kude Awoluna Genge Samadu Waladu Madaliru Mamadu Kude Awoluna Genge Samadu Waladu Laula Haza Alakira Kude Awoluna Genge Irani Gera Hereye Irani Gera Hereye
Alama fasali parala, alama fasali dina. Ayo de kiranya mada, ayo de kiranya mada, ayo de kiranya mada, ayo de kiranya mada, ayo de mamadu mada, ayo de kiranya mada, ayo de kiranya mada, ayo de kiranya mada, abudu lai de kiranya mada, ayo de kiranya mada, bamira de mamadu mada, ayo de kiranya mada, ayo de kiranya mada, ayo de kiranya mada, samula damna tirakanu gosa, ayo de kiranya mada, solo damna tirakanu gosa, ayo de kiranya mada, urusi damna tirakanu gosa, ayo de kiranya mada, urusi damna tirakanu gosa, ayo de kiranya mada, asumina utama madunya mada, ayo de kiranya mada, urusi damna tirakanu mada, ayo de kiranya mada, kiranya mada, ayo de kiranya mada, kiranya mada, ayo de kiranya mada, bolo jamo tilanga ubeye, bolo jamo doni ba ubeye, ayo de kalanga inella, ayo de tira karunella, ayo de tira parunella, ayo de karunella, ayo de kiranya mada, ayo de kiranya mada, ayo kiranya mada, ayo de kiranya mada, ayo kiranya mada, ayo de kiranya mada, tira kabo kalanda ubena, tira kabo kalanda ubena, ayo de kalanda ubena, ayo de tira kanunella, ayo de kanunu bawa, ayo de tira kanunebo, ayo de kalimayinebo, ayo de nabarodella, ayo de udinema, ayo de usoba udema, ayo de konagame, ayo de kalanda konagame, ayo de tira konagame, ayo de alahajide, ayo de kulomana bodo, ayo de olode bodo, ayo de olode bodo, ayo de olode bodo, ayo de kalamodo bodo, ayo de kulomana yo, ayo de kisolo niku, ayo de kulomana niku, ayo de kalamori niku, ayo de kulomana niku, ayo de kalamodo niku, ayo de mauludu sera, ayo de mauludu sera, ayo de bola koratawa, ayo ma adira tonu bewa. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة صلي على محمد وعلى آل محمد. ساكو ni journaliste lu kam manyinika wo jama barabo kana mawlidido ndime na se jama mawolo
molu kana ne mafle bi alu yemem mafle la bi wole ye alala kileyadi alu yemem mafle la bi wole ye alala kilala dindi nal mukilaba muhammadu kisine majidna bayi ala kala hidi di alla kilama ni ate duniya lo dina kamen karfala ko halate duniya lo ko dina o te maji duniya saunsa molde kayira kuda ni sawanan kuda ye alla kila la koro ka ye dina la koro ka be ani ala tema sabula jama men ya sen kan bi ka gbe kana ni magbe la yisuro la jama te wuludi kila la jama le ndime na se badenu mawro la jina kai son ala do la jina kai son alla kila do ni ala fina madiya ala yi son jamana den do ki son duniya islamallo kala tembe ni kambenka molu yedi nyonye molu yiso nyonye ni benka heremena do jamana kono la denen di here wodo mun ka fado bembali ya ba heremen no tiya jamana kono mol dalu mayele menu mankan kalu mayele wodombe lajine makadan suni ndo be flalu makadan suni ndo ka foresul makadan bisuni ndo ka banka manin kalu makadan suni ndo ka banka susulu makadan suni ndo ka population makada katrete jamana mansakema katrete journaliste luma nanu baran nena minabi alanya kamina alla kilai nan sera saranu ndoyi ni saranu na loyi kaluma kono kuma goro ni kuma goro yalufe masoro jama fana yamma kono na autorité sini makono nina soli ala muhammad ila amri sunindo ini mo bure sunindo ila dilba jabi apo saranu joge albulu di karate jamana den maba aywa saranu bradianye ni ala sonda saranu meye elaji gerba jabi bulu kallo jamana ni ma kallo jamana demma nan sira kene kan si salda woni ke o mafle miri men ne fena nan sira kene kan lim woni ke mafle na ma yante ke rogore mo di fo lajine arabe lajine makaran 2015 la kala mini jamana lu fena makaran be boto bisudu o wule do masore ba menke ala nya wasaraye ala bulo ba menke mulu fena nya samul da fo wasaraye mulu bulo soli ala muhammad en français. Pouvez-vous nous parler votre visite aujourd'hui à Kankan, c'est dans quel cadre? Avant tout, je remercie Cheikh Souleymane Sidibé d'avoir m'invité personnellement à Kankan pour le Mauloud. Je remercie au nom de ma délégation, à mon nom personnel, et mon remerciement va également à l'endroit du président de la République, professeur Alpha Condé, qui nous a donné, il nous a facilité, nous les musulmans guinéens, en ces périodes difficiles, de passer ces nuits de destin, les nuits du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour donner la possibilité aux musulmans guinéens
de fêter ce Mawlud. Aujourd'hui, nous sommes à Kankan. Cheikh Suleiman et moi, nous avons la même vision. C'est pour la paix que chacun de nous est en train de lutter. Pour que les Guinéens puissent se donner la main, pour que nous puissions parler le même langage dans notre pays, pour que chacun de nous puisse œuvrer non seulement pour le développement de ce pays, mais aussi la fraternité, parce que c'est ça qui manque dans notre pays. Il faut qu'on se donne la main, il faut qu'on essaie d'oublier cet égoïsme. Il faut que la Guinée soit pour les Guinéens, il faut que les Guinéens se réveillent désormais pour dire que la politique nous a trouvés sur cette terre et la politique ne doit pas nous diviser. Je remercie sincèrement les membres du gouvernement qui ont fait ce déplacement pour venir à Kankan, car ils ont montré qu'ils sont musulmans, ils sont patriotes, ils sont venus voir Cheikh Suleiman, ils trouvent que ce qu'il dit, il y a la réalité là-dedans. Donc nous sommes là pour prier au nom des chefs de l'État, au nom des nations guinéennes, pour prier au nom de Dieu, pour que la paix puisse régner désormais définitivement dans notre pays et que cette maladie qui a souffert notre pays, l'économie aujourd'hui est par terre, notre pays a traîné dans le bout sur le plan international. Nous qui voyageons, nous savons dans quel calvaire nous sommes. Alors aujourd'hui, c'est un bon moment entre Cheikh Suleiman et moi-même pour que nous prions main dans la main pour que l'État guinéen sorte dans cette difficulté qui enseigne trop dans notre pays. Trop, c'est trop. Et Dieu va nous écouter, Dieu va bénir la Guinée. Et que Dieu vous bénisse, vous les journalistes. Merci. Voilà, et là, dernière question. Vous savez que vous étiez en forêt la fois passée, en passeport, c'est-à-dire dans le cadre de la réconciliation nationale. Et Kankan était prêt. Vous allez profiter de l'occasion pour mener votre activité de sensibilisation que vous avez fait. Et bien, aujourd'hui, pour cette présente visite, c'est dans le cadre de votre retour avec Ella Septième. Comme vous le savez, j'ai fait le Moyen-Guinée, j'ai fait le Basse-Côte. La forêt et l'autre Haute-Guinée est prévue dans ma mission. La mission reste encore non seulement la qualité, mais nous allons le faire. C'est pas parce qu'on a abandonné. Cette fois-ci, nous sommes venus à l'invitation de Cheikh Suleiman, mais nous profiterons de cette occasion également de lancer un appel, non seulement pour ce problème d'Ebola, mais surtout aussi pour la paix. Nous allons faire un coup à deux pas. Voilà, merci. Voilà. Avec l'épidémie, avec le virus Ebola qui sévit en Guinée, justement, est-ce que vous avez un appel aujourd'hui à lancer à l'endroit des fidèles de Kankan et de toute la Guinée? Comme le Cheikh venait de vous dire, nous allons le faire tout à l'heure. Il va s'adresser à ces voyants peuples qui sont là devant nous. Et moi également, j'aurai au moins 2 mots à dire à mes compatriotes, à mes frères, pour ce qui concerne ce problème de Ebola qui est réel et qui est dangereux et qui est grave et qu'on ne trouve pas la solution jusqu'au présent. On se dit, même les Guinéens, nous-mêmes, on a peur de bercer certains étrangers dans notre maison parce que personne n'a plus confiance à l'autre. Donc nous allons lancer cet appel tout à l'heure pour que les gens sachent que le gouvernement a donné un ton pour dire à tous les Guinéens, méfiez-vous de cette maladie. Cette mesure préventive qui a été prise, qui a été donnée par le président de la République, doit être appliquée pour tout le monde et nous devons comprendre que la maladie, ce n'est pas une maladie fabriquée, mais c'est une maladie qui est venue pour tuer. Et il tue sans merci. Alors là, personne n'a intérêt de ne pas dire la vérité à ces populations, sauf ceux qui veulent massacrer les Guinéens. Et celui qui massacre ce peuple va trouver devant lui son compte vers Dieu. Voilà, je vous dis. Merci. La
De 2015, au Sévère de l'Oridi, de Kankan, président de l'association Nourdine Islam, nous vous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ananam falu andonan korolu femboni imake dinkaro kana Kankan dukolo ko kan bignolo atigitigi kana anna waligi kesena anna karamo ke ba may Nourdine Islam président di ela Cheikh Souleymane Sidibé jankana karamo ke alama ala nema gira o denke meya amabi kaslamaya fanka don kaslamaya korota fabara jamana kana ila gina di 4 te farafina kabema 4 te dunya kabema alu menal sinta la kana o senna ko kana mawlidi ke an kunti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kana o soron la kana maya ka ala kola wanka haketo an muslima demne dukolo ko kan bi anya lon anani munila dukolo ko kan a to tere munedi aka munni munne akan da munni munne ma akan jamariya munni munne ma kana kuma kila wala ko kan alu men na no kan mabi an bara foli di albala denema wala foli nan sarakan do ka adik islama bela denema wala timini ko fe an barmadu. Nous allons vous présenter les grandes personnalités qui ont effectué le déplacement, les autorités à tous les niveaux, les invités de tous bords, tous les musulmans participants à ce mawloud. Vous allez devoir nous accorder un maximum de silence avec la permission de l'association Nourdine Islam et des autorités ici présentes. Nous allons partir rapidement pour la présentation de cette loge officielle garnie de grandes personnalités de notre pays. Pour cela donc, je commence par vous présenter Madame la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, Anna Ministre Moussomé d'Anthony Bolodon Nyambolo Sanaba Kaba. Allahu Akbar. Par la chef de cabinet du ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance. Son nom, c'est Madame Hadjakani Jakiti. Même Fanka Doni Dina la Sabati la Lagina Kabela, 4 te Farafina Kabema, 4 te Dunia Kabema, même qui senta Konakiri Kana Anna Walidika Senaka Yamaulidi Kenyon fait. Andina Oiralla, a même Mako son excellence, El Haj Geriva Djabi, ambassadeur de la paix. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Monsieur l'ambassadeur est à la tête d'une forte délégation. Dans cette délégation, vous avez la présence du père de notre grand frère, Girassi, le PDG de l'espace du groupe de médias Adafo. Je vais le nommer Elas Baba Girassi. Allahu Akbar. Walillahi alhamdu. Aliye Karamoye la télévision bomba maintenant, même pas la télévision on dit quoi espace TV.
au Falaisinité, Naoulé Alalan. Cette même délégation de monsieur l'ambassadeur, il y a la présence de LAH Mamadou Sanoussi Doumbia, chargé des relations extérieures de l'ambassadeur de la paix. An kunti salala Muhammadu biya dane a kanine ma an na ne o kuma na donc nan biya ale biya na discours ma an na ne kana Allah me kana do yin alfe ka do yin bate fe ale yoro men do al na ne mo chama ne noro men ka to ala nya ka po ala nya ka te ala nya ukra kankan du kulun kramo sekbal trean kramo talbil trean kramo karfamdul trean kramo amral trean ulbe ka fo ala nya ka to ala donc anna ne o malila ne men na kramo fe ay do o kala ka do kana man sai ne sala jina di baro sana antaslay donc ma jantan fe mo fe na ne kalbe fo du kulmal kankan yal fula bata yal fula la maya meni alle jamana la bora donc ani baraji fe na kamo suru ka don minita ni la mo ba fe an kalo ibla ni fa me no ntoma ala mala tara ala mala ya tara di anya la ula ko kuma na ta fe ala ma obe kra anya da ni na ne jamana ala ma bora fe na ma bana ala ma be sira ko ni ma kala li fama braka di fama salala ma mena fo man ka kalo me bete man ka kamena bete man ka fanyo fouiller la chose. Nous remercions particulièrement la délégation de Alhaj Diriba Djabi, ambassadeur de la paix. Il est chez lui et nous lui souhaitons la bienvenue. Un monsieur de paix, un monsieur qui n'œuvre que pour la religion, un monsieur de bon sens. Il est parmi nous. Il a avalé plus de 700 km pour être auprès de son frère. Elhaj Solo. Nous ne pouvons que le remercier quand on sait que la route aujourd'hui entre Conakry et Kankan, c'est presque quelque chose de très difficile. Nous remercions aussi nos frères du Mali, des autres pays qui ont voulu bien honorer de leur présence à cette cérémonie de méditation, de bénédiction, de courage et d'éducation. Surtout d'éducation parce qu'on en a besoin actuellement. Avec cette sale maladie, on a besoin d'éduquer le peuple. On a besoin de leur prouver que la maladie n'est pas une fatalité, mais cette maladie peut être guérie si tous les enfants de Guinée, tout le peuple de Guinée, y compris nos voisins, prenaient le minimum de précautions. Et ce minimum de précautions, c'est facile, c'est simple. Écoutez ceux qui sont chargés de véhiculer ces messages. Ebola est une réalité. Nous continuons à dire, c'est aussi un danger, c'est un frein au développement, c'est un frein à tout ce qui peut être bonheur dans ce pays. Non sera une bête à mais tout cas car il faut fin ni bolé la Guinée kunda fin na kana
kina to karamɔgɔ solo ladon u lamɛnna a ɲɔgɔn gbɛrɛ min fana bɔlen jaka kunda n'o fana nalen dɔw ka dugawu kɛ kan ka dugukolo ni kan bi lɔhɔrɔma dugukolo Ibrahima bi ko silamɛya an fɛ Manden a ju bɔlen yan k'an to yen la don a rɔ dɔɔni fo bi sigiri bara bɛɛ tan ne bɔra sigiri de n y'a foli baden ye ne ye sigiri délégation wele kan hali n'u bɔlen kɛra kɛ kɔrɔtɛ n y'o wele kan a ye bara n'a k'a jira ko sigiri bara kɛ silamɛ jamana de sigiri silamɛ yɔrɔ de di o bara diya an ye an bara sɔgɔ o la. Allah foli bɛ Allah dibitɛriw yan na foli bɛ l'armée kuntigiw yan ka na foli lase polisi kuntigiw ma ka na foli lase maire minnu yan ma muso ni den mɔbalu la jeunesse an y'an bɛɛ fula ka bɔ Jaha Tuba kana an bɛnbalu bɔyɔrɔ kana si yan kana an bolo di ɲɔgɔn ma ka na foli lase an baden silama silama ma ni o ye karamɔgɔ de Usman Sibe a n'a la jama karamɔgɔ Usman i bɛ Ala tanu karamɔgɔ sɔrɔ i bɛ Ala tanu k'i mɔyibaalu tanu jamana nin kan Laginɛ ka bɔ kan na i bɛ Ala tanu i sigi bɛ an na Laginɛ an ɲɛ bolo mɛn ma Ala mun ɲɔgɔn dɔ si a la Laginɛ kɔnɔ an na Laginɛ ye bolo mɛn ma Ala ma kɛlɛ Laginɛ k'ale ye tun y'a faamu ko wuya tɛ jamana la wala ɲa tun y'a bɛ jamana la wala ɲa n'i ma kɛ tun y'a fɛ n'i bilala wuya fɛ ale tɛ wa yɔrɔ jan na Laginɛ k'ale an y'a dɔn k'a fɔ Ala ka Laginɛ ma dɛmɛ Ala ka fɛn bɛɛ di Laginɛ ma an ye jamana min kɔnɔ bi ni o ye kankan di Ala ka barika don kankan kan bɔ a bɛ taama na a bɛ kalan a bɛ baara la mun man kɛ ni Laginɛ ma mun kan man kɛ ni kankan ma ka i bolo di ɲɔgɔn ma n'an ma bolo di ɲɔgɔn ma i baarala ya susu ma an na mɔɔ dɔ siri an ɲakɔrɔ yan ni o ye Laji Usman bi kaba ale ta ye e bɔ Obama di Laginɛ il est kilimba kɛ milliardaire bi Kofi Annan il est kilimba kɛ milliardaire bi il est su kɔnɔ ko mɔɔ bɛ deni ile la ile n'a fula te mun na faamu mais n'a kɛla mɔɔ tan y'i la minini su kelen na mɛ ni i ma dɛmɛ na i la donni kɔrɔ i ye min nɔ la i ye min kɛla a de k'i mun na faamu fɛn bi Laginɛ kɛlɛ min y'an bolo ko bɛɛ ye den k'a kɛlɛ ju fɔlɔ min y'an na Laginɛ ko bɛɛ ye den k'a kɛlɛ o de ye fantanya di fantan a bɛ wuya fɔ fantan a bɛ hasidiya kɛ fantan a sigiɲɔgɔn ma diya ye fantan a ta baara fɛ fantan a ta la faama fɛ fɛn ye tiɲɛ ala bɛ n bolo o de ye silamɛ faama dun ya ko n ba de kɛ a bɛ na fɛn min na ni fɛn t'a bolo a ye silamɛ dun na a tɛ silamɛ fɛn na o la an y'a dɔn k'a fɔ fantanya an ka kan ka o de kɛlɛ an ni jamana kɔnɔ fɔlɔ fɛn ti min de ye jamana kɔnɔ silamɛya min de y'a bila mun de n na fɛn kana tiɲɛ bolo karamɔgɔ sɔrɔ bi ilalu ne bi di ilalu ne bi di ne yɛrɛ jɛriba jaabi ne tɛ foyi jahanka bɛɛ dɔn ne le misikina de ka yira k'a mun na ala ma dɔrɔmɛ kelen bɛ di ma kanu n yɛrɛ ye n ko de ko n y'a kanu ni n balima n den silamɛw ye o don ne tɛ fɛn t'i di
il est taillé, quand il est bas faux, elle a dit Badjabie la Mouroudou qui fait, pour du coup donner, il est mort, il est le diamant, il est tout fouillé à moi. Mais mon va me le coup, tout va mon balou, Jaha mon balou, al Beyambi, Kalamande mon balou. Vous ne l'avez pas tout, vous ne l'avez pas tout, le Guinéma Kanya, Kankama Kanya, Afrikma. Le Guinée Batia, Afrique Batia. Jamana Woro, on est en Amérique, Jamana Woro. Le Guinée Kai Walami. Nanka font quoi de Jamanatia, Abatia, Amwatomi. Le Guinée Kai Walami aussi, à l'ONU ne peut la Guinée Kai. Odo Ambelin la Guinée. An yalon ka fo la Guinée bukulu ala ka habje ta ka di anuma ko nyetu da Guinée jamana le kan ko nye la Guinée na fulu kan tadi nan sonnama me atebe hasidiano atebe na jamfaro atisi benna tan ki la Guinée kan maden ka albulu di nyoma ka hasidiano le munafaya banto la Guinée ale la kuma dolodi mana kamba ko sinyo ya kele ni fulale di ni manin kale mana kamba asa fo ko politique bala na kana la Guinée tiya politique le kana tiya ibe mo men na boyan kankan kalo maninka mori fula musu yaluko atema ye fula men na bola maninka musu yaluko atebana ana président Alpha Condé asolo nami baskotla boke afasu emi kudusa pour ça kalba fo kalta fe boke kalda fo kontale nin dinte na bora ay fa bala moda fo do ko te la gine kadi ana premier ministre se de gouvernement meya musu meya ku muye ama bo forele la ale bola mi for kariya lagine kalti miri oma kanon ko ala ne ka ambe den hardieni na nde na tola kramo sidibe li baraka buleya kana tra jama selu lindo afo men kala ko na to kankan be kan kili ikala wade man sa ke ko mawludu tikela kankan nya fola jamal do ale tulla be kuma wuludu tekela hirande atekela kankan ikana la kuma la me ikana wa Mamad Jawara men ya la sport di wuli rek wala karamo solo men ko kuma Mamad Jawara tana la asiru fele akuma na be jako omi bo apola ko men tana la abo felicini Ousmane Kabana na Ousmane Kabako katana la karamo la mawludu do Alpha Condé ko kuma wulu skela karamo solo Ousmane makuma yakoro amaba mone maboyo parce que si la mayale de maintenant il connaît pas la Guinée il m'a faut ko Mali il m'a faut ko d'Ivoire il connaît pas la Guinée kago ko kago ke la Guinée mais nous ko Alpha si la mayale fait adu miri ada ko Alpha le ti banko molewa maka kafi ya kuma le wudi Alpha si bana ko mol kana wa maka asitaye amoyen tableau akisuse ala de manda dumaye ala molu dumaye Alpha sambilulu ay kelela ko kala Guinée bi bere sambilulu ay français gulu ni wona da ka jamana wo libéré ka fu kay jamana dingul la herale ko wodi bula silama yala ana silama afa silama abemba silama Nouroudine TV, la vision de Cheikh Souleymane Sidibé. مولاي صل وسلم